اہل بیت دی بھی گل آتی ہے نا تو اپنی مرضی دیا دو چار شخصیات ہیں، مولا علی، سیدہ پاک، حسنین کریمین، بس 5 دن وقت چھٹی. میں کہ بس پھر چوڑ جان دینا ہوئے تھا. تنو کہ نہیں آکھیا ادھر آؤ، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت بولا جائے نا، اگلی گل ہے آج کل نا ایک نعرہ لگتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار اگیوں کہندے نے بے شمار، اور بڑے خوش ہوندے نے. انہاں دے ذہن دے وچ صحابہ کرام اور پتہ نہیں کی ہوندا ہے تے صرف انہاں دے اہل بیت کینوں کہندے نے 5 دن بعد، باقی سب نوں چھٹی. میں کیا اوریا میں چکی صحیح دانے میں پا سکنا، پورا یس کر کے تینوں پی کے دیواں. ہاں بیٹھو تگڑے ہو کے بیٹھو، ہاں سنی بن کے سنو. میں کہا گل سن، میں ذمہ داری نال کریا قسم خدا دی، دنیا دی ہر عدالت تے تینوں چیلنج ہے، جتھے چل اسی ثابت کران گے. جدوں اہل بیت بولیا جائے نا، سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں مراد ہوندیاں نے. سنی بندہ. اور اگلی گل ہے، میں تانوں اگلی گل بھی دساں، جیڑا بندہ نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت نہ مننے، قسم خدا دی او اہل بیت نو من سکدا ہی نہیں من سکدا. کیونکہ اہل بیت قرآن نے جدو آکھیا تے بیویاں نو آکھیا، باقیاں نو نبی پاک نے شامل فرمایا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک نو پتا سی نا کہ کوئی ہون گے جڑے صرف بیویاں تائیں گل رکھ کے باقی میری اولاد نو نہ کڈ چھڈنا. اہل بیت دے اندر سنو، سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں ٹوٹل 11 بیویاں، 9 بیا کو آپ دے حرم اقدس سے، سب دیاں سب اہل بیت. دوسرے نمبر دے ادھر دیکھو، نبی پاک دی ساری اولاد، نبی پاک دیاں 4 دھیاں تے 3 پتر اہل بیت. دوسری شے ہن سمجھا جے، پھر میں وانڈ کراونی ہے تواڈے کولوں، تواڈے منہوں کراونی ہے. تیسرے نمبر تے او کرانے جے دے اوتے صدقہ زکات حرام کر دتا گیا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، اے بھی اہل بیت دے وچ. کوئی میں تو آکھیا دنیا دی جڑی عدالت اسی تانوں تو وکھاواں گے. اے کڑی گل ہوئی جناب؟ اپنیاں پرائیاں کتاباں چوں تانوں مسئلہ کڈ کے وکھاواں گے. اہل بیت دے سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں، پھر بیٹیاں بیٹے، پھر جنہاں تے صدقہ زکات حرام، تے چوتھے نمبر تے جنہاں دے اوتے نبی پاک نے چادر دیتی بالخصوص حضرت سیدہ پاک، مولا علی پاک، حسنین کریمین تے خود نبی پاک جنہوں 5 دن پاک آکھیا جاندا ہے. اے جنیاں ہستیاں نے نبی پاک دیاں بیویاں، آپ دیاں ساریاں بیٹیاں، آپ دے بیٹے، آپ دے او کرانے دے لوگ جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے، اے سارے دے سارے اور 5 دن پاک کے سارے دے سارے اے اہل بیت نے. ہن میں تواڈے منہوں گل کڈانی ہے، جے تسی بولو گے تے ٹھیک نہیں تے میں تقریر مکا دینی ہے. ہن جڑا کہندے نے نا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بے شمار، میں کہ اللہ دی قسم مینوں نعرہ وارئی. ہائے ہائے ہائے، سنی اللہ دی قسم مینوں وارئی. اوکے کداں؟ میں کہ چل اہل بیت دے وچ بیویاں نے، اکھے آہو، تے میں کہ جڑا بیویاں دا منکر ہے او دے اوتے لعنت. نبی پاک دیاں 4 دھیاں تے جڑا نہ مننے او دے اوتے لعنت. ہائے اوئے ہائے، 5 دن پاک اہل بیت دے وچ جڑا انہاں نوں نہ مننے او دے اوتے لعنت. او کہندا تو تا رڑا کڈ کے رکھ دیتا ساریاں دا. تے میں کہ میں تینوں آکھیا سی مینوں اے نعرہ وارچ ہے، سانوں اے نعرہ وارچ ہے. چونکہ آ جی او شہزادے اللہ تینوں خوش رکھے. آئندے نوجوان، مینوں اللہ دی قسم میرے موبائل دے وچ ہن بھی میسج ہے، میں پہلی محفل تو نکلیا جس سلسلے میں پڑھیا ہے، منڈا ایک مینوں میسج کردا، پتہ نہیں وہ کون ہے، اے ساڈی کمائی ہے اور اے روزانہ دی بنیاد تے آئندے ہوندے جے. کہندا جی میں مرزے نوں بہت سندا ہوندا سی، او مولوی تیرا اللہ بھلا کرے، تیریاں 2 تقریراں سنیاں مینوں لگ پتا گیا ہے بے حق کی ہوندا ہے تے جھوٹ کی ہوندا ہے. کہندا میں اج کل مرزے تے لعنت بھیجدا ہوندا. آئندے جدو نوجوان بولتے ہیں میرا دل خوش ہوندا بھی ہے، عقیدہ سکھ دے بیٹھے نے، سمجھ دے بیٹھے نے، انہاں نوں پتہ لگدا پیا حقیقت کی ہے. لوکاں جھوٹ ہی نہ بولیا ہے، کوئی صحابہ دا دشمن، کوئی اہل بیت دا دشمن، کوئی نبی پاک دیاں بیویاں دا دشمن، کوئی نبی پاک دیاں تیاں دا منکر. میں کہ انج نہیں، انشاءاللہ جے تو آئیں گا تو تینوں گھر چھڑ کے آواں گے. یہ تو گل ہی کوئی نہیں جناب. ہے جی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. میں کہ مینوں نعرہ وارا ہی، پر جدوں میں ونڈ کیتی نا تو ساریاں تو پہلے رگڑا تیرا نکلنا ہے.
अहले बैत दसिया कर कौन है अहले बैत। ये सुन्नी है जो बताता है कौन है अहले बैत। तवज्जो है। और आ जाओ, अजय हदीस की शरह नहीं मुक्की, एक होर गल भी सुनावा। नबी पाक ने फरमाया मैं दो चीज़ां तुहाडे विच छड़ के जा रहा हूं, और पता क्या फरमाया, दोनों भारी हैं। क्या है? कीमती नहीं कहा, वजनी है। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हुंदा कि कीमती नहीं कहा तो वो कीमती है ही नहीं। अच्छा, सवाल पैदा होंदा कीमती आख्या क्यों नहीं? अच्छा, मेरा ख्याल है ऐं दी तकरीर तुसीं पहली बार ए सुरां ते दौड़ियां ते माइयां तो निकल आओ, और खुदा दा नाम कदी ऐ गल्लां भी सुन लिया करो। मेरा सवाल ये वे, फरमाया दो भारी चीज, कीमती क्यों नहीं कहा? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा तो सुननी ना हुंदा? कहता नहीं वो कैसे? अब जवाब सुन। कीमती इसलिए नहीं कहा, कीमती ओ हुंदी है जिहदी कोई कीमत दे सके। अगे चीज़ां ने दो, एक है कुरान, एक है अहले बैत, और बिलखुसूस इमाम हुसैन दा जिक्र हुंदा पिया है। ना कुरान दी कोई कीमत दे सकदा है, ना हुसैन दी दे सकदा है। कीमती इस वास्ते नहीं आखे इन्हां दा मुल पा ही कोई नहीं सकदा। मां ने जमिया ही नहीं जिहड़ा इन्हां दा मुल पावे। आए ओ सदके जावा इस वास्ते। और सुनो ओ भाईया, जे कीमत लग जाती हुंदी ना, मैं मट्ठी जी गल करदा, मट्ठी जी जे कीमत लग जाती हुंदी ना, ते यजीद कोल बड़ा पैसा सी, उन्हें खरीद लेना सी। हुसैन ने दसिया है ओए सानू नहीं तू खरीद सकदा, सानू नहीं तू खरीद सकदा। हुण समझ आई है? कीमती इसलिए नहीं कहा, कीमत ओदी हुंदी जिहदा कोई मुल ला सके, ते जेड़े होई अनमोल उन्हां दी, यानी जिन्हां दा मुल ला ही कोई ना सके, उनमें अहले बैत हैं और उनमें कुरान है। कुरान दा मुल पै जांदा ना, तो अज तक कुरान बदल जाना सी। हाय ओए सदके जावा मेरी कौम। ठीक है, हुण दूसरे पासे आ जाओ। भारी क्यों कहा? भारी, इसका जवाब भी सुन लो। भारी चीज को बदला नहीं जा सकता। आ देखो, आ मस्जिद है ना सारी, मेरा ख्याल है ये 2-3 कनाल च होनी है। जिन्हें बनाई, जिन्हें ताबन किया, जिहड़े अज तक इहनूं आबाद करते हैं, खुदा तुहानूं सलामत रखे। नमाज़ां पढ़िया करो जवानों, इमाम पाक ने करबला च एक नहीं जे छड्डी, सारियां पढ़ियां जे। सच्चा हुसैनी है ही हो, ठीक है, पढ़िया करो। ए जिहड़ी मस्जिद है, ज़ाहिर सी बात है 2 मंजिला 3 मंजिला, अल्लाह जाने कितनी मंजिला ये मस्जिद होएगी, मैनूं नहीं पता। 2 मंजिला 2 मंजिला मस्जिद है और बड़ा लंबा चौड़ा। अगर ये पूरा महल्ला रल जाए, इनू कहण भी धिक्का ला के सवेरे लारी अड्डे लैके जाना है, लै जाओगे? क्यों? भारी है। चलो ये समझ आ गई तो सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। भारी चीज को बदला नहीं जा सकता। हुण जुमला सुनिया जे, कुरान और अहले बैत को भारी इसलिए कहा, फरमाया कुरान इतना भारी है। हकीकत में देखो, जाओ उठो चौको तुसी इत्थे ले आओ, इत्थों उधर ले जाओ। कुरान बज़ाहिर किताब है, लेकिन हकीकत में इतना भारी है, कायनात में सब कुछ बन गया, लेकिन कुरान के मुकाबले में एक आयत कोई नहीं बना सका, कोई तब्दील नहीं कर सका। क्यों? हकीकत के एतबार से कुरान भारी है और इसको बदल कोई नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने भारी कहा। इसी तरह यजीद ने तेल ला लिया है, पर हुसैन दा इरादा नहीं बदल सका। क्यों? हुसैन भी भारी है। आए ओ सदके जामा, हुसैन भी, अहले बैत भी और कुरान भी। हुण समझ आ गई जे अजीजा ने गिरामी, ये हकीकत भारी इसलिए कहा, भारी चीज को बदला। और इधरों सूरज निकल सकता है मगरिब वाले पासियों, लेकिन कोई कुरान और अहले बैत को बदल। बात को समझने की कोशिश करो। इमाम पाक आपकी शहादत का फलसफा, हाय 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 हाय, इमाम पाक ने मसले ही हल कर दिए। यजीद ने ना सारी याती टेल लाई, वो 2 साल सन, 1 साल सी, 3 सी, 4 सी। तवज्जो है मेरे अल्फरान सीटां वालिओ, ओए जरा गौर, जान छड्डण लगियां तुहाडी, लेकिन गल्लां ऐसियां ने तुहाडा अकीदा मजबूत हो जाए।
मैनू होर की चाहिए। अच्छा बस औकात ना साडे लोग सुरा ला के शहादत पढ़ते जे और ये अंदर बड़ा रतबो याबे सुनजा जे। हुजूर मुहद्दिस साहब एक जगह तकरीर करन गया तो बंदा कहता सानू शहादत सुनाओ। फरमाया यार ना तो मैं मौके ते सी ते ना लिखण वाले सन, इन्हां ने पता नहीं की कुछ लिख छड़िया है। इन्हां पाकां दियां शानां ते अजमतां सुनदे रहो, यही काफ़ी है। इन्नी गल है जुल्मन इन्हां नूं शहीद किया गया है, यजीदियां रज के जुल्म किया है, लेकिन कसम खुदा दी हुसैन ने रज के सबर किया। हुसैन ने रज के सबर किया। उन्हें आख्या इस तो वड्डी सच्ची गल कोई नहीं। शहीद होए ने कीता यजीदियां है, यजीद दे मुंह ते दाग है, इसे वजह तो लानती करार पाया। इसे वजह तो आज कोई बंदा अपने कुत्ते का नाम यजीद नहीं जे रखदा बे किते रोटी पाउण लगा करना पै जाए। कुत्ते का नाम कोई नहीं जे रखदा, समझ आ गई है। ते हुसैन नाम आ जाए तो बंदे अदब ना सिर झुका लेंदे जे। देखो ये जरा सूरा नाल बयान करते ना, इदा घोड़ा टुरिया, इदा होया, फिर इदा तीर लगा, पहला इत्थे दूआ, पता नहीं यार किथे बैठे सारे तो यजीदियां ने घेरिया सी। तुहानू किहने दस्सिया घोड़ा किवें टुरदा सी, किवें बीबी सकीना पाक घोड़े दी लत्त फड़दी सी, ते की ड्रामे बनाए जे तुसी सिर्फ कौम नू रोण वास्ते। किहड़े बंदे दे दिल दे विच दर्द नहीं है और दुख और तकलीफ नहीं है कि इमाम हुसैन नूं शहीद किया गया है, लेकिन झूठा किस्सा बना के तो ना रुआओ। आला हजरत साहब ने फरमाया झूठे मन गढ़त किस्से बयान करके लुड़ाना ये हराम है। हाँ वैसे तुहानू जेड़ा भी मुसलमान दिल जदों उन्होंने याद आता है एक कैफियत होंदी बंदे ते तारी होवे अखां चों आंसू आ जाते हैं। यार इमाम हुसैन वर्गा शहजादा जिन्हों नबी ने मोढ़ियां ते चुकी रखे है और नबी पाक फुल समझ के उन्होंने चुमदे सन, जन्नती जवाना दा सरदार आख्या है, नबी पाक दी निशानियां चों निशानी, और उन्होंने भी शहीद का हर मुसलमान जो सुनता ओदी अख दे विच आंसू आ जाता है। ये होर गल है, ये मुहब्बत है। लेकिन घंटा घंटा कहना मैं एक घंटा कहते 1.5 घंटा मैं हजरत गाजी अब्बास की शहादत पढ़ी है, मैं कह तू नाल सी। इदा तो यजीदियां ने इन्हें जुल्म नहीं किए जिन्हें तुसी बयान की जाते हो, और हो सकता है उन्होंने जुल्म ज्यादा किए तुसी थोड़े बयान करो। ड्रामे इधरों एन घोड़ा टुरिया, इधरों एन इतों एन। यार मुस्तनद जेड़े कोई आलिम ने बासनद गल लिखी हो बयान कर, बाकी इन्हां दी शाना अजमतां अहले बैत दी ये शहादत नूं इंज बयान करदे ने, कौम सारी डर जाती है, रो रू के घर चली जाती है। उलमा फरमाउंदे ने ए इमाम हुसैन पाक दी शान इंज बयान कर, बैण वाला हर बंदा इंज दा तकड़ा हुसैनी बन जाए, वड्डे तो वड्डा यजीद आवे ठा करके उहदे सीने दे विच लगे चल के। और सुनो इंज इंज बयान कर, इमाम हुसैन नूं सारी जिंदगी यजीद ने टिल लाया, जिन्ना को कोल वक्त सी, पैसिਆਂ दी आफर, ओहदियां दी आफर, बड़िया बड़िया धमकियां, रोटी बंद, पानी बंद, घर बार नहीं, बस सिर चुका। इमाम अली मुकाम ने फरमा रब तो इलावा किसे दे सामने। सुन इमाम ऐ शहादत इंज पढ़, ये कौम तकड़ी होके जावे। जदों उन्होंने इमाम पाक दा सरे अनवर तन तो जुदा कर लिया ना, नेज़े ते रख के इंज उच्चा करके टुर पे, नेज़े ते रख के। इत्थे एक मुफक्किर ने गल की है, अल्लाह करे मेरी जबान ते आसान हो जाए तो जनाब नूं समझ आ जाए। वो कहता यार सारी जिंदगी इन्हें टिल लाया सिर नीवा कर, अज इन्हों चाहिए सी इमाम हुसैन का सिर नीवा कर दे, अपने हत्थां नाल ही उच्चा। पता नहीं कदों सुनिया ने जागना है। हमदमी साहब अपने हत्थां दे नाल ही उच्चा, समझ आ रही है मेरी बात भी? ओए इत्थे मेरे लजपाल इमाम हुसैन दसदे पे ने जेड़ा हक ते होवे ना, अल्लाह ताला ओदा सिर कदी नीवा नहीं होण दिंदा। ते बाबे खादिम हुसैन दी बोली च कहंदे ने जेड़ा मालकां दा वफादार होवे मालिक ओदी कंड। समझ आई है कोई नहीं आई है? इमाम अली मुकाम दा सर नीवा नहीं हो सकिया चूंकि हक नूं कदी कोई चुका सकदा। देख लो अल्लाह ने उन्होंने अकल कहीं का पर्दा पाया, जेडे कहते आप चुका वो आपे चुकी फिरते हैं। उनको समझ आई जे? इधर आओ अगली गल। पानी यजीदियां ने बंद किया कि नहीं किया? बोलो किन्ने दिन? 3 दिन।
ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, BBC ਲੰਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਰਲੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ रहमत ਦੇ ਨਾਲ। कहता जी देखो इतने मौलवी दुआएं करते हैं, किसी को असर नहीं होता, ना कोई सियासतदान मर रहा है, ना कोई जनाब फलाना मर रहा है, ना टमकाना मर रहा है। इस वास्ते ये मौलवियों की कबूल ही कोने, इन्हां नूं सारिआं नूं बंद कर दिओ। मैं कहा अच्छा, यूनीवर्सिटी वाले सारे जिहड़े ने इतकाफ ते बहिंदे आ, इन्हां दीआं कबूल हुंदियां ने, उन्हां कोल करा लै। मैं कहा मैं तैनूं दसना, कसूर साडा नहीं, कसूर तुहाडा है, लिख लो मेरी गल। आखे किदां? मैं कहा मूसा अलैहिस्सलाम दे ज़माने बारिश नहीं सी आउंदी पई ते लोगों ने आख्या हजूर दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या आओ भी आप सारे रल के दुआ की, बारिश फिर नहीं हुई। अल्लाह के नबी की दुआ ते रद्द होंदी नहीं, उन्होंने कहने से भी बारिश कोई ना हुई। लोगों ने ताने दिते जिद्दां दे अजकल कमीने बेगैरत बेहया ये उलमा नूं ताने, तुहाडी दुआ कबूल नहीं हुंदी। मैं क्या उदों भी तुहाडी नस्ल मौजूद सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं दिते ताने, कहंदा जी लो जी तुहाडी दुआ भी कबूल नहीं होंदी। आपने रब नाल गल कीती, रब्बा सोहणिया मैं नबियां दुआ मंगी कबूल नहीं हुई। फरमाया मूसा तेरे मंगण दे विच भी कोई शक नहीं है ते साडे कबूल करन च भी कमी नहीं है, पर जिहड़े मंगदे बैठे ने इन्हां दे विच गुनाहगार बैठे ने जिन्हां दी वजह तो मैं कबूल नहीं करदा। साडे मंगण च भी कमी नहीं है, उधर भी कबूल हुंदा है, पर तुहाडे विच विचे शराबी बैठे ने, विचे सूद वाले बैठे ने, विचे मिलावट वाले बैठे ने, विचे मां बाप के ना फरमान, विचे भैणां भरावां दा हक खाण वाले, विचे झूठियां गवाहियां देण वाले, विचे ना सारियां बद किरदारां नूं वोट देण वाले, ते साडी किदां कबूल होवे? हुण सारे ही चुप भी असीं भी फड़े गए। अपनी सलाह कर, एक गंद मुकाउणा ही ते क्रेन ने मुकाउणा ही। समझ आउंदा पिया ना? क्रेन जिधर जाती है सारा गंद मुका देंदी है, पता नहीं हुण तुसीं कदों लियाउणी है। खैर बहरहाल मुका लोगे तो ठीक है, नहीं ते भरो बिल। लेकिन तवज्जो मेरे हल, तवज्जो मेरे हल, गल समझाना तबसरा करना साडा हक है। अगर सारे टीवियां ते बहना लिफाफा एंकर कर सकते हैं तो हजूर दे गुलाम नहीं कर सकते। हाँ लिफाफा एंकर महीना तबसरे करता रहे, वो जिन्नी जान नहीं जिन्ना फकीर दे 2 मिनट जान होंदी है। अल्लाह की कसम असीं आइंदा तबसरा करीदा कट वट दईदे ने, और जिवें बेलने दे गन्ना पा के दोबारा वट के तुंदा है ना, असीं इंज तुन्नीदा है। इन्हां नूं लग लो जावे, तबसरा आइंदा होना चाहिए। अगली गल भी सुनो, पानी क्यों बंद किया सी? गल मैं आ समझा रहा सी, या मुतालबा मन वो होना नहीं। अगली गल, ना पीणगे ना जीणगे। आखिरी गल मैं तुहानूं छुट्टी देण लगा, 1.25 घंटे तो उत्ते टाइम हो गया, शायद तुहानूं एहसास कोई नहीं इस गल दा, तुसीं पए हो चस्के। मैं सवेरे 7 बजे तक लगा रहा, तुसीं बैठे रहना है। मैनूं पता है ना दिल नूं लगदियां ने गल्लां, लेकिन गल सुनिया जे जरा। हुण आ कहना पीणगे ना जीणगे, मेरी गल ते कोई बोले तां भी ठीक है, ना बोले तां भी ठीक है, गल हक है। लेकिन यार कसम खुदा दी, आसमान और जमीन ने नजारा पहली यारी वेख्या, अल्लाह दी कसमें। मट्ठी जई गल करनी है, मट्ठी जई। जेड़े पींदे रहे ओ पी के भी मर गए, जिन्होंने नहीं पीता नेज़े ते चढ़ के फिर भी जिंदा हो गए।